Adi in the night guys, so gikan ko sa trabaho ane. So kot gamay. So guys, diyan na. Abot na tani guys atong kuha na tong bag. Hukas ki igang kayo gikan sa trabaho guys. Nasisingot atong sinina ba. Mangita tag kahangiran guys kay atay pa ning body nga suy kahangiran. So guys, mosaka ko ani guys pero wa damha guys nga di lingag mauna. Nagdali siya diri guys, so, lingag kaayo. Dugay nagpakita sa video. So guys, diarag bida guys yung naong nga aglingag da merise. So guys, diyan naman sa among kwarto guys. So, dira atong hubo atong medyas guys. Okay, init kayo stiil baho pataka ragdamok. Tungkod ta guys. Oras ta pasalamat sa Ginoo nga gihatag nga turong adlaw. Guys, pagwapo gamay sa buhok. Atong pilon. Atong damok. Chuk lang. Ilabay. Guys, sipos-sipos ta gamay diri guys. Kay atong uniform ay gumot na in town. Barog. So that's all for today's vlog.